जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तअल्लुम के नज़रियात। आपका लर्निंग चैप्टर यानी तअल्लुम का आज लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने देखना है तअल्लुम के नज़रियात, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, माहिरीन नफ्सियात ने तअल्लुम के अमल को वाज़िया करने के लिए दो किस्म के नज़रियात पेश किए हैं जो दर्जा झैल है। नंबर 1 करदारियत का नज़रिया तअल्लुम, नंबर 2 वकूफ़ी नज़रिया तअल्लुम। सबसे पहले हम देखते हैं करदारियत का नज़रिया तअल्लुम, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। इस नज़रिए के मुताबिक तअल्लुम महज इत्तफ़ाक़ी अमल नहीं बल्कि मुहैज और रद्द अमल का इश्तराक का नतीजा है। करदारियत के हामिल अफराद के नज़दीक तअल्लुम को फ़र्द के ज़ाहरी किरदार में तब्दीली की सूरत में समझा और बयान किया जाता है। इनके ख्याल के मुताबिक फ़र्द के तअल्लुम को इसी अंदाज से समझा जाता है कि वो ज़ाहरी तौर पर क्या अफ़आल और अमाल सर अंजाम देता है और इसके किरदार में क्या ज़ाहरी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। इस नज़रिए के हामी मुहैज और इसके रद्द अमल के दरमियान ताल्लुक़ को तअल्लुम का नाम देते हैं। इनके नज़दीक फ़र्द वही कुछ सीखता है जो इसके किरदार में मुहैज और रद्द अमल के तौर पर पैदा होता है। फ़र्द का हर अमल इस मुहैज के साथ मशरूत होता है और जब वो मुहैज बार बार फ़र्द पर असर अंदाज होता है तो फ़र्द के तरफ से अदा करदा रद्द अमल में पुख्तगी पैदा हो जाती है और इस तरह फ़र्द का ये रद्द अमल इसके किरदार में मुस्तकिल, मस्बत और मुस्तहकम तब्दीली का बाइस बन जाती हैं। करदारियत के हामी कहते हैं कि फ़र्द के तअल्लुम को सिर्फ़ इसके ज़ाहरी अमल से पहचाना जा सकता है। इसके मुताबिक अगर दो तरह से तजर्बात और वाक़यात एक वक्त में वक़ूअ पज़ीर हों तो दोनों वाक़यात और तजर्बात में एक तरह का रब्त और ताल्लुक़ पैदा हो जाता है और अगर यही वाक़यात और तजर्बात बार बार वक़ूअ पज़ीर हों तो मुस्तकिल रब्त पैदा हो जाता है और बाद में अगर सिर्फ़ एक वाक़या हो तो इसके जवाब में दूसरा वाक़या ज़ाहिर हो जाता है। तो मुहैज और जवाब के इस ताल्लुक़ को माहिरीन नफ्सियात तशरीद का अमल करार देते हैं। करदारियत के नज़रियात में दर्जा झैल ज़िली नज़रियात भी शामिल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स। नंबर 1 थॉर्नडाइक का नज़रिया रब्त, नंबर 2 पफलाव का नज़रिया क्लासिकल तशरीद, नंबर 3 स्कैनर का नज़रिया फ़ालियाती तशरीद। ठीक है। अब आपने चीज़ को देखा कि इसमें क्या होता है करदारियत में कि दो तजर्बात या वाक़यात एक ही वक्त में वक़ूअ पज़ीर होते हैं तो दोनों वाक़यात और तजर्बात में एक तरह का रब्त और ताल्लुक़ कायम हो जाता है। अगर यही वाक़यात और तजर्बात बार बार वक़ूअ पज़ीर होते रहें तो वो मुस्तकिल रब्त की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वकूफ़ी नज़रिया तअल्लुम यानी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में ये चीज़ आ जाती है कि इस नज़रिए के मुताबिक तअल्लुम की बुनियाद ज़ाहरी किरदार के बरअक्स अफराद की वकूफ़ी ज़हनी कैफियत है, यानी ज़हनी सलाहियतें, फ़हम और इदराक और जज्बाती रुझानात वगैरह इस अमर का तयन करते हैं वो किसी पेश आफ्दा मुहैज का जवाब किस सूरत में दें। वकूफ़ी नज़रियात के हामी माहिरीन में कोफ़का, कोहलर, वर्थमिर, प्याजे, गोट्स्की और रॉबर्ट गाने शामिल हैं। इस नज़रिए के हामिल माहिरीन फ़र्द की सोच व फ़िक्र, रुझानात और जवाब देने की सलाहियत को तअल्लुम की बुनियाद करार देते हैं। इनके ख़्याल में फ़र्द की सोच और फ़िक्र में जो तब्दीली पैदा होती है वो इसके ज़ाहरी किरदार को मुतासिर करती है। इनके नज़दीक फ़र्द सीखने के अमल में अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल पर गौर व फिक्र करके इसमें मौजूद तमाम मुहैयात में अपनी ज़हनी फ़िक्र और सलाहियत के मुताबिक रब्त पैदा करता है और दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अपनी मरबूत ज़हनी कोशिश को अमल में लाता है। इस नज़रिया के हामी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ़ एक मुहैज और इसके जवाब के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ को तअल्लुम नहीं
کہا جا سکتا، بلکہ وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ فرد ان تمام مہیجات پر غور و فکر کر کے کارآمد مہیجات کو کام میں لے آتا ہے اور باقی کو رد کر دیتا ہے۔ اس کام میں فرد کی وقوفی صلاحیتوں اور ذہنی عمر اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ باطنی صلاحیتوں اور ذہنی فکر کا تعلق وقوف سے ہے، اس لیے اس نظریے کو وقوفی نظریہ تعلم کا نام دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ اصل تبدیلی تو فرد کی فکر میں اور باطنی اعمال میں آتی ہے، جو فرد کے ظاہری کردار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا تعلم ایک باطنی عمل ہے اور ظاہری افعال و کردار اس کا عکس ہے۔ اسی وجہ سے ظاہری کردار باطنی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلاً ایک طالب علم فزکس کے سوالات حل کرنے میں مصروف ہے کہ اچانک سوال کا درست حل اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو یہ حل وقوف کی وجہ سے ہے۔ اس نظریے کے حامیوں نے جو نظریات پیش کی ہیں، ان میں سے اہم نظریات یہ ہیں: نمبر 1 گسٹالس کا نظریہ تعلم، نمبر 2 معلومات کا تجزیہ کا نظریہ تعلم، نمبر 3 بصیرت کا نظریہ تعلم، نمبر 4 علمی ساخت کا نظریہ تعلم۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کین یو انڈرسٹینڈ؟ آپ نے دیکھا کہ یعنی کرداری نظریہ تعلم اور وقوفی نظریہ تعلم میں کیا چیز ہے کہ کردار میں انسان واقع ہو تو تجربات سے ربط اور تعلق کی وجہ سے سیکھتا ہے، جبکہ وقوف میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری عمل کے برعکس فرد کی وقوفی کیفیت یعنی یہ ذہنی صلاحیتوں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دینا چاہ رہی ہوں۔ میں آپ کو 10 کوشچنس جو ہے وہ بول رہی ہوں، ان کوشچنس کے آپ نے آنسرس ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ نمبر 1 کوشچن، طبعی تبدیلی سے متعلق 2 مثالیں لکھیں۔ نمبر 2 تجربے سے کیا مراد ہے۔ نمبر 3 تعلم سے کیا مراد ہے یا تعلم کی تعریف لکھیں۔ نمبر 4 مہیج کسے کہتے ہیں، یعنی مہیج کسے کہتے ہیں۔ مہیج اصل میں اس کا آنسر یہ ہے کہ انسان کے اندر موجود ایسی داخلی قوت جو اسے کام کرنے کی طرف راغب کرے، مہیج کہلاتی ہے۔ انسان کے اندر موجود ایسی داخلی قوت جو اسے کام کرنے کی طرف راغب کرے، مہیج کہلاتی ہے۔ تعلم بذریعہ صحیح و خطا کی ایک مثال لکھیں۔ تعلم بذریعہ نقل کے اقدامات بیان کریں۔ بصیرت کی تعریف لکھیں۔ آمادگی کا مفہوم لکھیں۔ نمبر 9 دلچسپی میں کون سی چیز سب سے اہم ہے۔ دلچسپی میں کام کرنے والے کی خوشی اور فرحت اہم ہے۔ تعلم کے بامعنی ہونے سے کیا مراد ہے۔ تعلم بذریعہ صحیح و خطا کے اہم اقدامات بیان کریں۔ تعلم بذریعہ بصیرت میں کس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا جواب ہے کہ تعلم بذریعہ بصیرت میں فوری حل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کس تعلم کا تعلق مہارتوں کے حصول سے ہے۔ قوانین تعلم سے کیا مراد ہے۔ قوانین تعلم سے مراد میں نے پریویس لیکچر میں بتایا ہے کہ تعلم کے قوانین سے مراد وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کے تحت عمل تعلم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تعلم کی کتنی شرائط ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تعلم کی کتنے نظریات ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تعلم کے وقوفی نظریہ کے 3 حامیوں کے نام لکھیں۔ قوانین تعلم کس نے پیش کیے۔ قانون مشق سے کیا مراد ہے۔ قانون تاثیر کسے کہتے ہیں۔ رویے سے کیا مراد ہے۔ تحریک سے کیا مراد ہے۔ یہ شارٹ کوشچنس ہیں، آپ نے ان کے آنسرز لکھ کر مجھے واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرنے ہیں اور آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح تیار کر لینا ہے۔ مزید اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ آپ نے میرے لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور اس پہ اپنے کومنٹس اور ویوز دینے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اچھے سے گھر میں بیٹھ کے اسٹڈیز کیجیے گا۔